ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅବିକା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ତ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ରାକାନା ଶୋ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଣ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ଇନ୍ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ହଉଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଣ ଆମର ଚାପ୍ଟର ର ନାଁ ହିଁ ହଉଛି କଣ ଦ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଇନ୍ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତାମାନେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ କେମିତି କଣ ସେମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ମେଥଡରେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ନାଇଁ କି? ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ଜାଣିଗଲେ ଆମର ହେଇଗଲା ଯେ ଆମର ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଟା ଖତମ ହେଇଗଲା କି ସେ ମାନେ କୋଉ ମେଥଡ ରେ କରୁଛନ୍ତି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଚାପ୍ଟର ଇଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ୍ରୋସିୟମ ତା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୟୁନିଟ କୁ 10 ଷ୍ଟାମେନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆମେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ତାମାନେ ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ଭିତରେ ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆନାଦର ୱାନ ଆମେ ଯଦି ମେଲ ବନଉଛନ୍ତି ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ବି ଦରକାର କି ନାହିଁ ଆମକୁ। ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଚାପ୍ଟର ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ଇନ୍ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ଇନ୍ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ କଣ କହୁଥିଲା ଯେ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 7 ସେଲ୍ଡ 8 ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ କଣ୍ଡିସନ ର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ୍ ବା ମ୍ୟାଚୁର ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ୍ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଓଭ୍ୟୁଲ ଫିମେଲ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଅର୍ଗାନ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଗାଇନୋସିୟମ କହୁଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୟୁନିଟ କୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ, କାର୍ପେଲ ବା ପିଷ୍ଟିଲ। ସେଇ ପିଷ୍ଟିଲ କେମିତି କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପଢିଥିଲେ। ତାମାନେ ଆମେ କଣ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ୍ ବନେଇ ଦେଇଛେ, ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଆଉ ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ଆମେ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ବନେଇ ଦେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କିଏ ଅଛି ନା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ରେଡି ବା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ କୁ କଣ୍ଟେନ କରୁଥିବା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ କୁ କଣ୍ଟେନ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ବି ରେଡି, ଏପଟେ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ କୁ କଣ୍ଟେନ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ବି ରେଡି। ନାଉ ଆମେ ଦେଖିବା ମେଲ କୁ ନେଇ ଫିମେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ତ ହାତ ଗୋଡ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ମେଲ କୁ ଫିମେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କଣ ନା ପଲିନେସନ। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ପଲିନେସନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ପଲିନେସନ କାହାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ, ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ from anther to stigma is known as pollination। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପଲିନେସନ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେବବାବୁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ପେଚକସ୍ ଫେଚକସ୍ ନାହିଁ, ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ଲାସ ଆମର ଉପରେ ଅଛି, ଉପରେ ଆମର ଭାଇ। The transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ pollination କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା, କାହାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା? ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ର। ମେଲ ରୁ ଫିମେଲ ପାଖକୁ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ପଲିନେସନ। ଠିକ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେଡି, ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେଡି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ, ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏ ରେଡି। ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇଏ ବି ରେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କରିବାକୁ, ମେଲ ରେଡି ଫିମେଲ ରେଡି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି ପଲିନେସନ, ତାର ଟାଇପ୍ସ କେତେ, ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଦ ଜର୍ନି ଅଫ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଇନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଟିକେ ପଲିନେସନ ମୁଁ ସର୍ଟ ରେ କହିଦଉଛି, 2 ଲାଇନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଲିନେସନ ହେଲା କଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ପୋଲେନ ଫ୍ରମ ଆନ୍ଥର ଟୁ ସ୍ଟିଗ୍ମା ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ପଲିନେସନ। Pollination is again divided into two types।
केते टाइप्स रो पॉलिनेशन अछि दीटा टाइप्स रो गोटे हला सेल्फ पॉलिनेशन आ गोटे हला क्रॉस पॉलिनेशन तो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन ये सब शॉर्ट नोट्स गुडा हम डिस्कस करछंती आपनकर एटा सीबीएसई पई इंपोर्टेंट गुडा आ सीएचएसई पई तो 2 मार्क्स रो आसी जाई पारे आ कि 2.5 रे भी डिफरेंस आसी जाई पारे ठीक अछि सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हमें काहू कहबा जेतेबेले गोटे प्लांट अछि सेही प्लांट रे गोटे सेही प्लांट रे फूल अछि से फूल गोटे प्लांट अछि मनकर से प्लांट रो गोटे डाला रे गोटे फूल फुटिछि सेही फूल रे अछि मेल सेही फूल रे अछि फीमेल ठीक अछि सेल्फ पॉलिनेशन माने से सेम फुलर मेल रु सेम फुलर फीमेल को हमर पोलन ग्रेन टा ट्रांसफर हेले हमें कहबा सेल्फ पॉलिनेशन ठीक अछि सेल्फ पॉलिनेशन हम दीटा टाइप रो एक्चुअली जानि चंती क्रॉस पॉलिनेशन कथा छाडंतु हमें पॉलिनेशन जानले दी प्रकार रो गोटे ला सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन पुणी दी प्रकार कोन ता ना ऑटोगैमी गोटे आ गोटे ला गेटेनोगैमी ठीक अछि ताला ऑटोगैमी का कहबा गेटेनोगैमी का कहबा सेल्फ पॉलिनेशन ने हमें बुझी चंती सेल्फ पॉलिनेशन न गोटे प्लांट अछि गोटे प्लांट रो गोटे डाला रे गोटे फूल फुटिछि सेही फूलर मेल रु पोलन ग्रेन टा उड़ी 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 गो काहेकि सेही फूलर मेल रु सेही फूलर फीमेल माने पाखा पाखी जदी गला सेही फूलर मेल रु सेही फूलर फीमेल को पाखा पाखी जदी गला हमें त कहले ऑटोगैमी आ यदि हमें कहबा कोन गेटेनोगामी कोन ना सेम प्लांट अछि किंतु फूल डाल अलग अलग आपनकर ए डाल रे जदी गोटे फूल अछि अनदर डाल रे आ गोटे फूल अछि ताले पोलन टा केमति जिवो पोलन टा ए डाल रु से डाल को केमति जिवो उड़ी उड़ी तो जाई परिवनी इट नीड सम एजेंट एटा हम देखा जाउची कोन हमर गोटे एजेंट रो रिक्वायरमेंट होउची ना नहीं से एजेंट मानन को हमें कहू कोन पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कही चाहते पॉलिनेटिंग एजेंट्स वर्तमान आम देखुं पॉलिनेटिंग एजेंट्स तो व्हाट आर दे पॉलिनेटिंग एजेंट्स आम क्या कही परिवा पॉलिनेटिंग एजेंट्स तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स मान को आम कहवा पूर्व आम देखा देख ऑटोगामी गोटे जानिल गेटेनोगामी गोटे जानिल ऑटोगामी हेले कोन सेम प्लांट रो सेम फुलर मेल रु सेम फुलर फीमेल को जदी पोलन ट्रांसफर होउची दैट इज नोन एज ऑटोगामी ठीक अछि गेटेनोगामी हेले सेम प्लांट रो डिफरेंट फ्लावर दीटा को गोटे प्लांट रो दीटा को फूल किंतु अलग अलग डाल रे ए डाल रे से डाल रे ताले एटी एनसीईआरटी गोटे बढ़िया लाइन लेखिला जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन कहीं से एमितिया पॉइंट लिखला देखंतु सेम प्लांट रो मेल रु सेम प्लांट रो फीमेल को जाउची ताले तार जेनेटिक बा जीन सेम रहउची तो एनसीईआरटी सेही पे लिखला जेनेटिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन सॉरी जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन तब जेनेटिक सेम रहउची किंतु फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन काहे कि ना ए डाल रु से डाल को से तो केमती कोन जाई परिवो केमती जीवो उड़ी उड़ी तो जाई परिवोनी ए डाल रु उड़ी उड़ी कोन से डाल रे से पड़ी परिवोनी उड़ीबो जे साडो कुआडे पड़िबो ठीक ठिकाना किंतु ए डाल रु उड़ी से डाल रे पडुची माने एटा फंक्शनली ओटे क्रॉस पॉलिनेशन भली देखा जाउची हमको नहीं क्रॉस पॉलिनेशन कहले हमें कोन बुझुतिले देखो गोटे प्लांट रो क्रॉस पॉलिनेशन कहले कोन एटू सेटिक जीवो इट नीड्स सम एजेंट लाइक योर हनी बी ओटे मौमाछी आसिला एठी मौ खाइला सेठू पुणी ए डाल रु सारी के से डाल को गला दैट इज नोन एज कोन जानले हमें तो genetically it is self pollination functionally it is cross pollination now हमें देखिवा now हमें कौन देखिवा हमें pollen pistil इंटरेक्शन करिया ता पूर्व हमें टिके देखिदवा गेटेनोगामी व्हाट इज गेटेनोगामी आपण जानि छथि ऑटोगामी तो जानिले गेटेनोगामी तो जानि गले काना गोटे प्लांट रो ए डाल रु से डाल same है जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली इट इज
क्रॉस पॉलिनेशन नाउ आमे सांग कोन देखिबा सेल्फ पॉलिनेशन वाला क्रॉस पॉलिनेशन कौन क्रॉस पॉलिनेशन है सेम प्लांट किंतु अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट थे मन कर एटी गोटे प्लांट अच्छी ताठू गोटे किलोमीटर दूर रे कि 200 मीटर दूर रे आउ गोटे प्लांट थी सेम टाइप रो मन कर एटू मंदार गचर पोलेन जाउची तो 80 500 मीटर रे भी से मंदार गचर पोलेन थिबा दरकार कि 100 मीटर दूर रे मंदार गचर पोलेन थिबा दरकार मंदार गछ थिबा दरकार ताले ए पोलेन न मेल जाय कि से पोलेन न फीमेल को फर्टिलाइज कले आमे जानिबे पोलेन जाय कि फीमेल ऊपर पड़ले फर्टिलाइज कले आमे जानिबा इट इज क्रॉस पॉलिनेशन ठीक अछि क्रॉस पॉलिनेशन भी नीड सम एजेंट लाइक योर आपनकर बायोटिक एजेंट अबायोटिक एजेंट सो व्हाट इज बायोटिक बा व्हाट आर दे बायोटिक माने बायो माने लाइफ कहती जीवन थिबो जार ताको हमें कहवा बायोटिक एजेंट अबायोटिक एजेंट हमें का कहवा अबायोटिक माने जार जीवन नाही नाही कि जीवन नथिबो जार आमे ताऊ कोन कहवा अबायोटिक एजेंट ए फॉर एब्सेंट मन रखिबा अबायोटिक ताले जीवन कार नाही से मानकर अबायोटिक एयर वाटर एमानकर जीवन अछि कि एमानकर जीवन नाही तो से माने हम कोन कहबा तांकु अबायोटिक एजेंट ए दुटा हमर शॉर्ट क्वेश्चन नै गला बा आपण माने डिफरेंस क्वेश्चन भी करि परिबे आपणकर अबायोटिक एजेंट कोन ला आपणकर पॉलिनेशन थ्रू एयर इज नोन एज anemophily पॉलिनेशन थ्रू वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली एयर वाटर आपणकर हे गला अबायोटिक एजेंट नाउ आमे जिबा का पाखु नाउ आमे जिबा आपणकर का पाखु बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन सो बायोटिक एजेंट जार जीवन थिबो सेही मानक थ्रू रे पॉलिनेशन हेले हमें कोन कहबा बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन ताले जीवन थिबा लोक माने को माने पॉलिनेशन करंती तो मोस्ट डोमिनेटिंग के एनिमल्स pollination through animals is known as zoophily pollination through insect honey be most dominating no pollination जदि हमर insect through रे होची हम ताको कोन कहबा entomophily pollination through snail is known as malagophily you know snail genda pollination through snail is known as malagophily pollination through ant pimpudi pollination through ant is known as myrmecophily myrmecophily pollination through snail gala malacophily pollination through bat is known as chiropterophily pollination through snake gala pollination through another one ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା pollination through bird ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଦେଇ pollination ହେଲେ ତ କହିବା ornithophily pollination through snail ଗଲା malagophily pollination through snake ହେଲେ ଆମେ କହିବା ophiophily pollination through snake गला snail गला ant गला insect गला bird गला ornithophily गला bird आउ के रहले प्रायतः एतिकी पाखापाखि आउ जदि जोटा थिबा आपण सेटा देखि देबे ठीक अछि वर्तमान हमें कोन जानि गले मेल रेडी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन रेडी फीमेल रेडी सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन रेडी वर्तमान हमें कोन जानले शॉर्ट नोट्स जानि गले दिटा जे पॉलिनेशन कोन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम आंसर टू स्टिग्मा हमें जानि गले आ गोटे हमें कोन जानले पॉलिनेशन जानला परे हमें कोन जानछंती पॉलिनेशन परे हमें कोन देखिले पॉलिनेशन परे हमें देखिले जे कोन हेची कोन नाही पॉलिनेशन परे हमें कोन देखिले पॉलिनेशन परे हमें देखिले जे पोलेन टा फिस्टल पाखरे पहुंची गला डिफरेंट एजेंट मानकु देखिदेले हमें डिफरेंस केतरा जानि गले आपनकर शॉर्ट नोट्स भी जानि गले ओबिका हमें कोन देखिबा नाउ आसंतु जे पोलेन
ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଫିମେଲ ପାଖରେ ଦ ଜର୍ନିଂ ଅଫ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଇଠି କଣ ଆମେ ଦେଖିବା we will explore the intricate process of pollen pistil interaction and double fertilization in angiosperms from pollen landing to embryo development ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ପୋଲେନ ଟା ଯେତେବେଳେ ପିଷ୍ଟିଲ ଉପରେ ପଡିଲା ତାଙ୍କର କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା pollen pistil interaction and double fertilization in angiosperm ଗୋଟେ double fertilization କେମିତି ହଉଛି ଗୋଟେ angiospermic plant ରେ ବା flowering plant ରେ ଆମର double fertilization କେମିତି ହଉଛି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା from pollen landing to embryo development ମାନେ pollen ଯେତେବେଳେ land କରୁଛି stigma ଉପରେ starting from pollen landing to embryo development ମାନେ land କଲା pollen ଯେତେବେଳେ stigma ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ପୁରା ଅପ୍ ଟୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ embryo କେମିତି development ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ରେଡି ତ ଅବିକା ଆସନ୍ତୁ ଅବିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆମର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲେନ ପିଷ୍ଟିଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପୋଲେନ ପିଷ୍ଟିଲ ର କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବିଟୱିନ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିଷ୍ଟିଲ ଲିଡିଂ ଟୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ତା ମାନେ ସେ କଣ କହୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହବ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବିଟୱିନ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଆଉ ପିଷ୍ଟିଲ ପୋଲେନ ମାନେ ମେଲ ଆସିଥିଲା ପିଷ୍ଟିଲ ମାନେ ଫିମେଲ ର ସରଫେସ ରେ ଯୋଉଠି ପଡିଲା লিডিং টু सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन कथबार्ता हम जदि सक्सेसफुल ହେଇଗଲା ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଇଯିବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ପୋଲେନ ପିଷ୍ଟିଲ ର ମ୍ୟାରେଜ କରେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା स्टेप 1 कौन हम फास्ट आसला पोलेन आइला केमती कौन पॉलिनेशन माध्यम रे पोलेन उड़ी उड़ी आइला आंथर फटेछि मेल गैमेटोफाइट रु आछि पोलेन लैंड कला बा फास्ट स्टेप रे हमर पोलेन लैंडिंग ता माने कोन पोलेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा व्हिच रिकॉग्नाइजेस कंपैटिबल पोलेन पोलेन फास्ट कोन करिवो हमर लैंड करिवो स्टिग्मा ऊपर जोटा कि रिकॉग्नाइज कोन करिवो कंपैटिबल पोलेन को रिकॉग्नाइज करिवो कि पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन नो फास्ट स्टेप हमर कोन हला जे हमर कोन हला ना हमर पोलेन ता फास्ट लैंड कला का ऊपर लैंड कला पिस्टिल ऊपर लैंड कला ठीक अछि पोलेन ता आसी पिस्टिल ऊपर लैंड कला परे हमर कोन हेगला ना पोलेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा व्हिच रिकॉग्नाइजेस कंपैटिबल पोलेन देखिबे सांग माने ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଦି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଅଛି ତା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପୋଲେନ ଆସି ପଡିଥିବ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପୋଲେନ ପଡି ନଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଉ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ପୋଲେନ ପଡିଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମନେକର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫୁଲର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦାର ଗଛର ଷ୍ଟିଗ୍ମା ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆସିକି ବହୁତ ଗୁଡେ ପୋଲେନ ପଡିଥିବ ସେ ପୋଲେନ ଗୁଡା ଯଦି ପଡିଥିବ ସେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଯଦି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଅଛି ତା ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ସେ କେତକ ଫୁଲ ହଉ ସେ କନିଆର ଫୁଲ ହଉ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗଛ ପୋଲେନ ଯଦି ଆସି ପଡିଲା ତାହେଲେ ସେ କଣ ତା ଷ୍ଟିଗ୍ମା କହିବ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ତା ମାନେ କଣ ସେ କେବଳ ଚିହ୍ନିବ ତାର କାମ ହେଲା ଚିହ୍ନିବ କଣ ଚିହ୍ନିବ ନା ସେ କୋଉ ପୋଲେନ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରିବ ସେ ଜିନିଷଟା କିଏ ଜାଣିବ ସେ ଜିନିଷଟା ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଉପରେ ତାମାନେ ହୁଇଚ ରିକଗ୍ନାଇଜେସ କମ୍ପାଟିବଲ ପୋଲେନ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ସରଫେସ ରେ ଆମର ମନ୍ଦାର ଗଛର ମନେକର ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଅଛି ସେଠୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ କେତକୀ ଫୁଲ ସେଠୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର डिफरेंट डिफरेंट फुल भावନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ଗଛରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛର ପୋଲେନ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ଦାର ଗଛର ପୋଲେନ ସିଏ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ସେ ଧାନ ଗଛକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲା କେତକୀ ଗଛକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲା କନ୍ୟାର ଗଛକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲା ପଣସ ଗଛକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲା ସବୁ ଗଛକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦବ ସେ ଚିହ୍ନିବ କହିବ ଏଇ ହଉଛି ମୋର କମ୍ପାଟିବଲ ପୋଲେନ ସେ କଣ କରିବ ସେଇ ମନ୍ଦାର ଗଛଟାକୁ ଆଲାଉ କରିବ ଯେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ତାପରେ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଚେକ୍ ହବ ପୋଲେନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଟାଇମରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ପୋଲେନ ଜର୍ମିନେସନ ପୋଲେନ ଆସି ପଡିଲା ପରେ ସେ କଣ କଲା ଜର୍ମିନେଟ କଲା ଜର୍ମିନେସନ ମାନେ କଣ ପୋଲେନ ଜର୍ମିନେଟ୍स ଫର୍ମିଂ ଏ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ
that religious content ता माने पोलेन भितर कौन पोलेन ग्रेन टाको हमें कहते मेल गैमेटोफाइट ता माने एटा मेल गैमेट टाको कंटेन करथिवारो हमें ता ना देइचे मेल गैमेटोफाइट नहीं कि मेल गैमेट टाको किए कंटेन करथिला मेल गैमेट टाको आपनकर किए कंटेन करछि ना पोलेन ग्रेन जब पोलेन ग्रेन आपनकर मेल गैमेटोफाइट को कंटेन कला ताहले आमे कहबा जे पोलेन ग्रेन टा होची मेल गैमेटोफाइट बुझछन्ती पोलेन ग्रेन टा हला आपनकर मेल गैमेटोफाइट जदि मेल गैमेटोफाइट हला ताहले सेथिरे कोन थिबो सेथिरे आपनकर थिबो वेजिटेटिव सेल गोटे जेनरेटिव सेल गोटे जदि से प्लांट टा 2 सेल स्टेज रे थिबो जदि से 3 सेल स्टेज रे थिबो ताहले कोन कहबा ସେଥିରେ ଥିବ ଦିଟା ମେଲ ଗେମେଟ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ତା ମାନେ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ଗୋଟେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ବନେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଦିଟା ମେଲ ଗେମେଟ ଚାଲିବେ ଆଉ ସେଟା କେତେବେଳେ ହବ ଜର୍ମିନେସନ ହେଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି ତା ମାନେ ଟ୍ୟୁବ ଗ୍ରୋଥ ହବ 3 ନମ୍ବର ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଲେନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ସେକେଣ୍ଡ ଜର୍ମିନେଟ କଲା 3 ନମ୍ବରରେ ଟ୍ୟୁବ ଗ୍ରୋଥ ହବ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ର ଗ୍ରୋଥ ହବ ତାପରେ ପୋଲେନ ପିସ୍ଟିଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆମେ କହିଲେ ପୋଲେନ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁରା ଯାଇକି ଛାଡିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ ଭିତରେ ଯାଏ ସେ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ ଭିତରେ ଯାଇକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଦବ ତାର ଆପଣଙ୍କର ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ବା ଯୋଉ ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ଦିଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଜାଣିବା 3 ନମ୍ବର ଟା ହେଲା ଟ୍ୟୁବ ଟା ଗ୍ରୋଥ କରିବ ତାପରେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଗ୍ରୋଜ ଥ୍ରୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଟୁ ଓଭାରି ଆଣ୍ଡ ଇନଟୁ ଓଭ୍ୟୁଲ पूरा स्टाइल देकिना से स्टिग्मा ऊपर जर्मिनेट कला स्टाइल देकी लंबिला पूरा ओव्यूल पाखरे नहीं मेल गामेट को छाड़ला 4 नंबर आला एंट्री टू एम्ब्रियो सैक भीतर को एंट्री मारिवो भी तार भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ले से एंट्री मारिवो पोलेन ट्यूब एंटर्स एम्ब्रियो सैक एंड देन सिनर्जिड रो भी एटी काम रहउची पोलेन ट्यूब को से गाइड करिवो आपण मन सेटा मध्ये देखिबे ताले वर्तमान परिस्थिति रे आमे कोन देखिले जे पोलेन ट्यूब टा एई प्रकार रो काम करूछ पोलेन ट्यूब टा जदी एई प्रकार रो काम कला ताले आमे कोन कहूचे ना फास्ट हला पोलेन लैंड कला तापरे जर्मिनेशन कला तापरे आपनकर ट्यूब रो ग्रोथ हला तापरे हमर कोन हला एंट्री ऑफ एम्ब्रियो सैक हे गला ठीक अछि नाउ आमे देखिबा कोन हला एंट्री और जदी कर जाईची एम्ब्रियो सैक नाउ देखिबा इनकम्पैटिबिलिटी बा सेल्फ स्टेबिलिटी ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ପାଟିବୁଲ ପୋଲେନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଟୋଟାଲି ତାର କଣ କରିବନି ଇନକମ୍ପାଟିବୁଲ ପୋଲେନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଲାଉ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପାଇଁ କେବଳ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଯଦି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଅଛି ସେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ହିଁ ଆଗକୁ ଛାଡିବ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି the inability of certain gametes even from genetically similar plants to fuse also known as intraspecific incompatibility ତା ମାନେ କଣ ନା ଆମେ intraspecific ମାନେ within a species ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ପଲିନେସନ ଟା ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି intraspecific pollination ତା ମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଟା ଅଛି ପଣସ ଗଛର ସେଠୁ କଖାରୁ ଗଛର ପୋଲେନ ଯାଇ କେବେ ହେଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହେଲା କଣ ନା ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ମାନେ ଚେକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବ ପଣସ ଗଛର ଯଦି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଅଛି ସେ ପଣସ ଗଛର ପୋଲେନ ଟାକୁ ହିଁ ରିସିଭ କରିବ ଆଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିବ ତାହେଲେ ଯଦି କଖାରୁ ଗଛର ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଅଛି ସେ ବି ସେଇ କଖାରୁ ଗଛର ପୋଲେନ ଟାକୁ ହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ସେ ମନ୍ଦାର ଗଛର ପୋଲେନ କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦବ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସେ ମୁଁ ତାକୁ କହେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦିଏ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ କରିକିନା ସେଟା ଗୋଟେ ଅଫଲାଇନ ତ ଏଇଟା ତ ହେଇପାରିବନି ସେଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରି ଦେଖିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ यार सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिग्निफिकेंस कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे कौन हमर आसुची हम भाई कौन एते दरकार सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहले आप बुझबा इट मेंटेन स्पेसीज स्टेबिलिटी एटा कौन मेंटेन करछि आपनकर स्पेसीज रो स्टेबिलिटी माने स्पेसीज टा स्टेबल हेकिना रहउची ठीक अछि
କାହିଁକି ନା ଏଠି ମନ୍ଦାର ଗଛକୁ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ହିଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ, ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ ବା ମେଣ୍ଟେନ ସ୍ପେସିସ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି। ନାଓ ଦେଖିବା, ଇଟ୍ ପରମିଟ ଜେନେଟିକ ଭାରିଏବିଲିଟି। ଏଇଟା କଣ ପରମିଟ କରୁଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମିଟ କରୁଛି ଜେନେଟିକ ଭାରିଏବିଲିଟି କୁ ଇଏ ପରମିଟ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଜେନେଟିକ ଭାରିଏବିଲିଟି କୁ ଇଏ ପ୍ରମୋଟ କଲା, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସବୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି বা সেলফ স্টেবিলিটি কোন আমি জানি। নেক্সট আমি দেখিবা যে আমি কোন দেখিবা, নেক্সট আমি কোন দেখুଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହଁ ଆମର ଫାଇନାଲ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ ୱେଟ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର। କଣ ତାର ନା, ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ଡବଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ ଫ୍ୟୁଜନ। କଣ ଆମେ କହିବା, ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ଡବଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ ଫ୍ୟୁଜନ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖରେ ପାଇବେନି। ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଫ୍ଲାୱାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ବି କହିଥାଉ। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ, ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥାଉ, ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥାଉ, ଫ୍ଲାୱାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ଡବଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ and triple fusion. In angiosperms, two male gametes fuse with two female gametes simultaneously. ତାମାନେ at the same time, ସେ କହୁଛି ଏକା ସମୟରେ ବା ଏକା ସମୟରେ ଉଭୟ ଗ୍ୟାମେଟ ମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରିବେ। that is known as double fertilization. Double ମାନେ ଦୁଇଥର fertilization ହଉଛି, that's why we can call it as double fertilization. It is a unique characters of flowering plant. ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି unique character କାହାର ନା flowering plant ମାନଙ୍କର। unique character ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯଦି ଆମର ଏନସିଆରଟି ରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଥିଲା ମନେ ଅଛି, in case of 60% angiosperms pollen ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସେଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆସୁଥିଲା, ପୋଲେନ ଆସୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2 ସେଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇନ କେସ୍ ଅଫ ରେଷ୍ଟ 40% ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ରେ ପୋଲେନ ଆସୁଥିଲା 3ଟା ସେଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ। ଆଇଦର ସେ ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ କୁ ନେଇକି ଆସିଥିବ, ଏ ସରି ହଁ ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ସହିତ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ଆସିଥିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେଟିଭ ସେଲ ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲେନ ପିଷ୍ଟଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଲା, ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ର ଗ୍ରୋଥ ହେଲା, ପୋଲେନ କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ୱାଟର ସେଠି ଆବଜର୍ବ କଲା ଷ୍ଟିଗ୍ମା ସରଫେସ ରେ, ପୋଲେନ ଟିକେ ଫୁଲିଲା ତ ପୋଲେନ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଜର୍ମ ପୋର ଥ୍ରୁ ରେ ତାର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାର ପୋଲେନ ର କଣ ଏକ୍ସାଇନ, ତାପରେ ଥିଲା ଇଣ୍ଟାଇନ। ସେ ଇଣ୍ଟାଇନ ଲେୟାର ଟା ଜର୍ମ ପୋର ଦେଇକିନା ଗୋଟେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଫର୍ମେସନ କଲା। ସେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ସେଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ବନେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ମାନେ ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଯାଇଥିବ। ଭେଜିଟେଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ, ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଥିଲା। ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିଲେ ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲା, କାହିଁକି ଗଲା ନା ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ କରିବ। ଟ୍ୟୁବ ଯେତେ ଯେତେ ବଢିବ ତା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟା ସେତେ ସେତେ ପାୱାର ଦେଇ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା, ଯେ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବା ଟ୍ୟୁବ, ସେ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ଯଦି ସେ 3 ସେଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଥିବ ତ ଦିଟା ମେଲ ଆସିଥିବେ। ଯଦି ସେ 2 ସେଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ ରେ ଗୋଟେ ମାଇଟୋଟିକ ଡିଭିଜନ ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ ମାଇଟୋଟିକ ଡିଭିଜନ ହେଲେ ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ବନି ଯାଇଥିବେ। ସେଇ ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଆगे ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଯାଉଥିବ, ତା ଦେହରେ ଟ୍ୟୁବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଥିବ, ସେ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଯାଇଥିବ। ସେ ତାର ଟ୍ୟୁବ ଟାକୁ ବଢେଇ ବଢେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବ। ତାପରେ ଯାଇଥିବେ ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ସେଇ ଟ୍ୟୁବ ରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ। ଟ୍ୟୁବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଆगे ଆगे ତ ପିछे ପିछे କିଏ ଗଲେ, ପିछେ ପିछେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଖିବା
ना यही जो इन angiosperm टू मेल गामेट फ्यूज होते साइमल्टेनियसली बोली आमे ताको कहते डबल फर्टिलाइजेशन. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नोवास चेन इन 1898. এটা ଗୋଟେ ବଢିଆ क्वेश्चन ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बार बार लगातार कितना बार इतना बार पूछा. तुम विश्वास करोगे नहीं. ओ इतना 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 बार पूछता है कि द फास्ट first discovered by Noah's Chin. Double fertilization was first discovered by Noah's Chin in 1898. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋଷି ଦେବେ. ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ସେ ଡବଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ରେ ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରୋସେସ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ଟେପ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ହେଲା କଣ ପୋଲେନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସି ଜର୍ମିନେଟ କରିବ. କାହା ଉପରେ ଜର୍ମିନେଟ କରିବ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ସରଫେସ ଉପରେ. ତାପରେ କଣ କରିବ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ବାହାରିଲା. पोलेन ट्यूब टा एंट्री करिवो इनटू स्टाइल एंड ओवरी को पोलेन ट्यूब रा एंट्री हमें देखिबा. तापर हमें कोन देखिबा ओव्यूल एंट्री देखिबा. ओव्यूल भीतर को पोलेन ट्यूब जेतले एंट्री करिवो ता कहबा हमें ओव्यूल एंट्री. जेतले से स्टाइल देकी जीवो ता कहबा पोलेन ट्यूब रा एंट्री. जेतले ओव्यूल भीतर को एंट्री करिवो सेतले हमें कहबा ओव्यूल एंट्री. तापर एम्ब्रियो सैक एंट्री. तार पोलेन ट्यूब फाइनली जाएंगे एम्ब्रियो सैक एंट्री ताकू भी देखिबा. लास्ट रे हमें देखिया गैमेट फ्यूजन फाइनल फ्यूजन माने दी थर फ्यूजन हबो गैमेट्स मानकर हमें सेटा को देखिबा जहा को हमें इंटरेस्टिंग बोली कहि परिया कारण एटा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमर या पर हमर चैप्टर सर जीवा आ जा रहबो शॉर्ट क्वेश्चन हमें ताको डिस्कस करूचे तो ठीक अछि. पाखापाखि हमर एटा लास्ट क्लास हम चैप्टर टा सजपा हम नेक्स्ट क्लास रे मे भी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस टाको आउतर देखिबा. ठीक अछि गैमेट फ्यूजन तो बुझी पाछंती कार कोन डाउट रहिला अबिका देखो गैमेट फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन हमें जानिया को चाहउचंती. अबिका आपण माने देखंतु हमें नेक्स्ट स्लाइड को जिबा. कोन हला फर्स्ट हला पोलेन जर्मिनेशन कोन जानिबा. ठीक अछि पोलेन केमति कोन जर्मिनेट करे से विषय रे हमें जानुचंती. पोलेन जर्मिनेशन कहा ऊपर करिवो ना स्टिग्मा ऊपर करिवो. पोलेन जर्मिनेशन कहा ऊपर करिवो द स्टिग्मा ऊपर करिवो. The two-celled pollen grain lands on the stigma, initiating a recognition interaction. तबन से कौन बोलची जदि पोलेन ग्रेन टा जर्मिनेट कला स्टिग्मा ऊपरे एटा कौन हबो ना तो टू सेल्ड पोलेन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा. जदि माने कर हमें इनिशिएट करतला 60% एंजियोस्पर्म रे पोलेन टा लैंड करे टू सेल स्टेज रे. टू सेल माने गोटे वेजिटेटिव आ गोटे जेनेटिव. इनिशिएटिंग ए रिकॉग्निशन इंटरेक्शन तार पोलेन पिस्टल ला इंटरेक्शन होतला कथार्थ होतला केमिकल किछि ये रिलीज कला से ताको पढिला बा से बुझिला पोलेन पिस्टल ला इंटरेक्शन हला से चिन्हिला कहला ये कोन मंदार गछर स्टिग्मा चिन्हिला बा खोजिला कहला ये कोन मंदार गछर पोलेन बा ये कोन मंदार गछर सॉरी मंदार गछर पिस्टल खोजिला बा स्टिग्मा खोजिला ये कोन मंदार पोलेन से कहला नाइ नाइ एटा तो पणसर पोलेन से तारी टाइप रो पोलेन टाकू से खोजिला दैट इज नोन एज आपनकर द टू सेल्ड पोलेन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा इनिशिएटिंग ए रिकॉग्निशन इंटरेक्शन. रिकॉग्निशन करिवार इंटरेक्शन चलला दैट इज नोन एज योर पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन. नाउ देखिबा हमें कंपैटिबल पोलेन हाइड्रेट्स एंड जर्मिनेट्स. जदि देखिला हाँ एई तो मोर पोलेन जहा पाए मु एते टाइम अपेक्षा करथिली ताले कंपैटिबल पोलेन हाइड्रेट्स एंड जर्मिनेट्स. हाइड्रेट्स माने कोन करियो से किछि माने वाटर सेटु अब्जॉर्ब करिवो आ जर्मिनेशन से करिवो जो पोलेन टा स्टिग्मा पर पडिवो किछिटा वाटर अब्जॉर्ब करदेला स्टिग्मा सरफेस रो आ जर्मिनेट कला. ताले जर्मिनेशन स्टार्ट हेगला ताले पोलेन अब्जॉर्ब कला वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट सोइलिंग इनसाइड. पोलेन वर्तमान कोन कला स्टिग्मा सरफेस रु वाटर अब्जॉर्ब कला मिनरल अब्जॉर्ब कला न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कला सोइलिंग इनसाइड फुला फुला हो गया रे फुल्ली गला. नाउ देखिबा एग्जाइम रप्चर्स. वर्तमान कोन होइची एग्जाइम टा आउटर मोस्ट कवरिंग बा लेयर थिला. एग्जाइम वर्तमान कोन कला Exine ruptures. Intine protrudes through germ pore to from
to form pollen tube. ତା ମାନେ intine ର extension ଆସିଲା, intine extend କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, exine rupture କରୁଛି, exine ଟା କଣ କରୁଛି rupture କରୁଛି, rupture କୋଉଠି କରିବ exine ଟାକୁ ତ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି, it is the highly resistant material on earth surface। ତାହେଲେ exine ର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଖାଲି ଜାଗା ଥିଲା, germ pore ଥିଲା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ absent ଥିଲା ସେଇ ଜାଗା ଦେଇକି intine protrudes out, intine ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା through germ pore, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ germ pore। ତାମାନେ intine ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିଲା to form pollen tube, ଏଟା ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ମଦତରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ ଡିଭାଇଡ୍ସ ମାଇଟୋଟିକାଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ପୋଲେନ ଟା ଟୁ ସେଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଇଛି, ଗୋଟେ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ, ଜେନେରେଟିଭ ସେଲ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି ମାଇଟୋଟିକାଲି ଫର୍ମିଂ ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ଫର୍ମିଂ କରିଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ରେଡି ହେଇଗଲେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଓଭାରିକୁ। ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଉପରେ ଅଛି ଷ୍ଟିଗମା ଉପରେ ଅଛି, ଷ୍ଟିଗମା ଉପରେ ପଡିକିନା ସେ କେମିତି କଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛୁ। ଇନିସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ୟୁଜ୍ଡ, ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ କରିବ, initial growth uses stored pollen energy। initial growth of pollen tube ଟା କେମିତି ବା ଆରମ୍ଭରୁ କଣ ହବ, କିଛି stored ହେଇଥିବ pollen energy, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା pollen tube ର growth କୁ। later nutrition comes from gynosium cell। ତା ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ରୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଯାଇଥିବ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଟ୍ୟୁବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ। ମନେକର ଏଇ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ, ଏଇ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିବ, ସେ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କାର ଟ୍ୟୁବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ। ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଥିବ ଭେଜିଟେଟିଭ ସେଲ ରୁ ଆସିଥିବ, ସେଇ ତାର ଇନିସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଇଜ ପୋଲେନ ଏନର୍ଜି। ସେ ପୋଲେନ ଏନର୍ଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଟ୍ୟୁବ ଗ୍ରୋଥ କରିବାରେ ମଦତ କରିବ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। later nutrition comes from gynosium cell। ତାପରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଟା ଆସିବ କୋଉଠୁ ଗାଇନୋସିୟମ ସେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରିକି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇକିନା ଓଭାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ସିକ୍ରେଟ କରୁଥାଏ କିଛିଟା ଏନଜାଇମ କ୍ୟୁଟିନେଜ ପେକ୍ଟିନେଜ ଟୁ ଡିଜଲ୍ଭ ଟିସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ପ୍ୟାସେଜ। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଷ୍ଟିଗମା ପରେ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇକି ଯିବା ବେଳେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଟା କିଛି ଏନଜାଇମ ସିକ୍ରେଟ କରେ, ଯୋଉ ଏନଜାଇମ ମାନେ କଣ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ସେ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଆଗକୁ ଯିବ। ସେଲ ଗୁଡା ଥିବେ ନା ଷ୍ଟାଇଲଲେସ୍, ସେଲ ଗୁଡାକୁ ଚିରି ଚିରିକା ଯିବ, କ୍ୟୁଟିନେଜ ପେକ୍ଟିନେଜ କଣ କରିବେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେବେ ସେଲ ଗୁଡାକୁ ବା ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡା, କ୍ରିଏଟ କରିବ ଗୋଟେ ପାସେଜ ବା ଫାଙ୍କା ଜାଗା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଏମିତି କଣ କରିବ ଫୁଲ ମାନେ ଯାଇପାରିବ ଚିରି ଚିରି, ସେ ଚିରି ଚିରି ସେଲ ଗୁଡାକୁ ଯାଇପାରିବ। ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଜର୍ମିନେସନ ଅଲସୋ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ ଇଟ ଲଂଜିଭିଟି। ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ମିନେଟ କରିବାଟା ଆମେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ, ପୋଲେନ ଲଂଜିଭିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ। ନାଓ ଦେଖିବା ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନଟୁ ଦ ଓଭ୍ୟୁଲ। ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ଟାଇପ ର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଆଉ ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରୁ କେମିତି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଜର୍ମିନେସନ ହେଇଯାଇଛି ପୋଲେନ, ଦ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ମୁଭ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦି ଓଭ୍ୟୁଲ ଗାଇଡେଡ ବାय କିମୋଟ୍ରଫିଜିମ। କେମିକାଲ ଦ୍ଵାରା ସେଇଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା ଆମର ସମ୍ଭବ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ that is pollen tube moves towards the ovule guided by chemotrophism। କଣ କେମିକାଲ ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାଲସିୟମ ବୋରେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଇ ସବୁ ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟା କେମିତି କରୁଛି ଓଭ୍ୟୁଲ କୁ, ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ ଥ୍ରୁ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଯାଇଛି ଫିମେଲ ଗାମେଣ୍ଟରେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ଏଣ୍ଡ, ଏ ଉପରଟାକୁ ଏଣ୍ଡ ଚାଲା ଜାଲ ଏଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଟା ଏଇପଟେ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇପଟେ ଯିବ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ପଟେ ଏଣ୍ଡ ପଟେ ଯିବ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ କଣ ପୋରୋଗାମି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥ୍ରୁ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ପୋରୋଗାମି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ,
तापर another one is mesogamy, entry through integuments or middle or ovule. इंटेगुमेंट्स थ्रू रे आमे जदी एंट्री करबा त कहबा मिजोगामी इंटेगुमेंट्स कोठी अछि एई दिटा अछि ताने पोलेन ट्यूब टा दे आसी एमति पसिबो मझिरे पसिबो धसै कि दैट इज नोन एज कोन मिजोगामी मझिरे पसला माने मिजोगामी आउ जदी पोलेन ग्रेन टा मझिरे न पसि बर्तन से कुछ चाला जा एंड पटे आसीबो ता माने दैट इज नोन एज चाला जोगामी एंट्री ऑफ पोलेन ग्रेन थ्रू चाला जा एंड इज नोन एज चाला जोगामी टा हमें देखिया काजुआरिना प्लांट रे मिजोगामी टा देखिया कुकुरबिटा प्लांट रे पोरोगामी टा देखिया लिली प्लांट रे हमर चाला जोगामी कोन एटा चाला जा लैंड ए वर्तमान ए ट्यूब टा ए चाला जा लैंड पटे एंट्री कला पसिबे सब माइक्रोपाइल पटरे किंतु एंट्री तांकर चाला जा पटे हेले चाला जोगामी माइक्रोपाइल पटे हेले कोन हबो पोरोगामी माइक्रोपाइल पाइल माने पोर माइक्रोपाइल पटे हेले पोरोगामी मझिरे यदि पसिला मझिरे इंटेगुमेंट्स देई पसिले कोन हबो मिजोगामी सब एई पटे सेपटे पसंद आसी कि एठी एई एंड रे एम्ब्रियो सैक को एंट्री करिवे तापरे एंट्री टाକୁ गाइड किए करे एक्चुअली एठी दिटा सिनर्जी नांदी सेई माने गाइड करंती एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब वर्तमान देखिए एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक वर्तमान एम्ब्रियो सैक को केमती एंट्री कला पोलन ट्यूब देखिए तो पोलन ट्यूब enters the embryo sac in three ways attracted by chemical compounds from synergids filiform apparatus synergid रे जो finger like projections थिला ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଡାକିବେ କହିବେ ପୋଲେନ ଭାଇ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଇଧର आओ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ ଇଧର आओ ତମେ ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ କୁ ଆଣିଛ ଏଇଠି ଛାଡି ଯାଅ ତାହେଲେ ସେଇଠି କଣ ହବ ବିଟୁଇନ ସିନର୍ଜିଡ ଆଉ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ ର ୱାଲ ଦେଇକିନା ହବ ପୋଲେନ ଟ୍ୟୁବ enters the embryo sac in three ways attracted by chemical compounds from the synergids filiform apparatus between synergid and embryo sac wall सिनर्जिड ଆଉ एम्ब्रियो sac ର ୱାଲ ମଝିରେ ଆସିବ between egg cell ଆଉ synergid cell ବା synergid ରେ ଆଉ ଗୋଟେ directly into the synergid either ସେମାନେ କଣ କରିବେ directly synergid ରେ ଛାଡିଦେବେ pollen tube ଆସିକି male gamete କୁ କିମ୍ବା between egg cell ଆଉ synergid ରେ ଛାଡିବ କିମ୍ବା between synergid ଆଉ embryo sac wall ଭିତରେ ଛାଡିବ now ଦେଖିବା male gametes are non motile ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ and carried by the pollen tube ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ସାଇଫୋନୋଗାମି साइफोनोगामी कहले कौन बुझिबा I mean the male gametes are non-motile and carried sorry ता माने कौन प्राइमरी सॉरी कोड गला हाँ मेल gametes are non-motile and carried by pollen tube siphonogamy वर्तमान देखिबा फ्यूजन ऑफ gametes वर्तमान लास्ट स्टेज रे हमें पहुंच जाइछे कौन अच्छे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स केमती होचे हम जाऊ की कहूचे डबल फर्टिलाइजेशन आ गोटे कहूचे ट्रिपल फ्यूजन टू साइमल्टेनियस फ्यूजन अकर्स एट द सेम टाइम रे दी टाइप रो फर्टिलाइजेशन ता गोटे टाइम रे होतिबारु हम तार ना को दउचे डबल फर्टिलाइजेशन आ एटा गोटे यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट टू साइमल्टेनियस फ्यूजन अकर्स सिनगामी गोटे कहबा आ गोटे ट्रिपल फ्यूजन कहबा सिनगामी टाको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहि परिया ट्रिपल फ्यूजन टाको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन मध्य कहि परिया सिनगामी बा ट्रू फर्टिलाइजेशन कोन देखो पोलेन ट्यूब आसिकिना वर्तमान दीटा मेल गैमेट को छाड़ी देछि कोठी कोठी छाड़िछि एइटे देखंतु आपन माइक्रोपाइलर एंड पटे जो अछि आपनकर दीटा सिनर्जिड अछि गोटे फीमेल गैमेट अछि आ चाला जाला एंड आपनकर एपटे चाला जाला एंड पटे चाला जाला एंड पटे आपनकर कोन छाड़िछि चाला जाला एंड पटे आपनकर छाड़ी देछि चाला जाला इनपुट तीनोटी अछंती कोन एंटीपोडल्स एससी कहतली मन रखिया आपको ए फॉर एंटीपोडल सी फॉर चाला जाला सेपटे तीनटा एंटीपोडल्स अछंती दिटा पोलर न्यूक्लियस अछंती पोल रु दिटा न्यूक्लियस आस्तिबारु ताका नाम पोलर न्यूक्लियस हम कहउतले वर्तमान ए दिटा मेल गैमेट अछंती आपण देखि परछंती नेक्स्ट देखिबा fusion of one haploid male gamete and haploid egg nucleus to form a diploid zygote. The zygote develops into an embryo, then a new plant.
तापर इटा हला सिनगेमी बा ट्रू फर्टिलाइजेशन बा फास्ट फर्टिलाइजेशन एट द सेम टाइम दीटा मेल गैमेट आसले गोटे जाइए डायरेक्टली आपनकर फीमेल गैमेट सहित फर्टिलाइज करछि सेटा को हम सिनगेमी कहउछन बा ट्रू फर्टिलाइजेशन कहउछन बा फास्ट फर्टिलाइजेशन कहउछन सेकंड मेल गैमेट को पड़े जीवो ताको फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट्स एंड डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस सेकेंड मेल गैमेट टा पळौछि मझिरे थिबा पोलार न्यूक्लियस पाखेकु से पोलार न्यूक्लियस संगे से फर्टिलाइज कर दउछि ता फर्टिलाइजेशन करछि ताको हम कहउछन कोन फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट्स एंड डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से कोन करछि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ओटे फॉर्मेशन करूछि ताको हम कहउछन 3N बोली नहीं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म नॉरिशिंग द एम्ब्रियो जोटा कि कौन करे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे एम्ब्रियो एम्ब्रियो को से कौन करछि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करछि तापर हमर देखिया लास्ट देखो वर्तमान एठी मेल गैमेट आस्तिला पोलन ट्यूब आसिकिना एम्ब्रियो साक को एंट्री कर दे दितला वर्तमान गोटे मेल गैमेट जागी एठी गोटे एन थिला एठी एग सेल थिला तार दीटा साइड रे थिला सिनजी वर्तमान पोलन ट्यूब आसिला वर्तमान मझिरे दीटा पोलार न्यूक्लियाई थिले ऊपर थिले एंटीपोडास वर्तमान से गोटे मेल पोलन ट्यूब छाड़ देला आपनकर कादरे सिनर्जिड रे दीटा मेल गैमेट छाला गोटे मेल गैमेट कोन एन माने हैप्लॉइड गोटे मेल गैमेट हैप्लॉइड आ गोटे मेल गैमेट भी हैप्लॉइड वर्तमान किंतु एग सेल एठी थिला एग सेल भी हैप्लॉइड है वर्तमान एठु एन गोटे गला एठी गोटे एन गला दीटा एक मिसी गला हे गला एन प्लस एन 2n 2n हे गला हमर जाइगोट जाइगोट माने ए जो प्रोसेस है एटा फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हम कहले ताऊ सिनगेमी कहले ट्रू फर्टिलाइजेशन बोली कहले आउ गोटे मेल गैमेट आस्तिला आउ गोटे मेल गैमेट कोन करिवो आउ गोटे मेल गैमेट पळेबो मझी की एट द सेम टाइम रे अब दीटा जाक से मान को डबल फर्टिलाइजेशन सेम टाइम रे आउ गोटे मेल गैमेट ऊपर पळेला मझी पळेला से मझी रे थिले पोलार न्यूक्लियाई एन 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 प्लस एन देन 3n हे गेले ठीक अछि एटा मझीटा को हमें कोन कहउतले सेंट्रल सेल कहउतले फर्टिलाइजेशन पर दाउ कह दवा कोन तब कहवा वर्तमान एटा देख तीनटा बनै देले एटा हला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस थिला ना वर्तमान एटा ट्रिपल फ्यूजन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस थिला दीटा वर्तमान से गले कोन ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हे गले ताको हम कहबा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बा पेन किंतु जो सेल टा थिला सेटा बड़ सेल टा थिला ना से जो मझिरे ताको सेंट्रल सेल को ता कहबा पेक पीसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पेन आ पेक हे गेले वर्तमान हम कोन कहबा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और तार सिग्निफिकेंस कोन हमर लास्ट स्टेज रे पहुंचे हमर लॉन्ग क्वेश्चन शेष हो गेला वर्तमान देखो डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट कोन हला एन मिसिला ट्रू फर्टिलाइजेशन हमर जाइगोट हला এটা সেকেন্ড ফর্টিলাইজেশন বা ভেজিটেটিভ ফিউজন বা ফর্টিলাইজেশন ট্রিপল ফিউজন রে আমরা এইলা কোন আমরা এইলা আপনাদের পে নে পে के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पे के पे ने वर्तमान ହେଇଗଲା एंडोस्पर्म तयारी ହେଇଯାଇଛି सिग्निफिकेंस कोन देखिबा सिग्निफिकेंस हला बोथ मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट दीटा का मेल गैमेट पार्टिसिपेट करंती एम्बेडेड ट्रिगर करंती एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आउ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन मध्ये एटी हुए रिस्टोर्स करंती डिप्लॉयड कंडीशन टाको माने आउ थरे फेरे आनंती काना जाइगोट टा डिप्लॉयड n प्लस n जाइगोट गला जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो होबो एम्ब्रियो टू तो मंजी तयारी होबो कार्टिलेडन डेवलप होबो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से ओटे शॉर्ट नोट्स ଆମେ ତାକୁ ପରେ କେବେ डिस्कस करिया एंश्योर्स वायबल सीड सीड टा ओटे माने फंक्शनल सीड मार्केट को आसी बोले ट्रांसफॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन पर कोन हो फर्टिलाइजेशन पर अपन जानथिन ओभारी बिकम सिंपल फ्रूट आपनकर जो ओभारी थिला जोडा घोड़े की रखितला आपनकर ओव्यूल को सेटा से जाय फ्रूट रे कन्वर्ट आ ओव्यूल टा बिकम कोन है जाय सीड ओव्यूल टा वर्तमान है जाय मंजी मंजी ओव्यूल बिकम सीड ओभारी वाल कोन हैला ओभारी रो जो वाल थिला ना से माने गले फ्रूट रो वाल है जो इंटेगमेंट्स थिले न्यूसेलस बिकम पेरिस्पर्म न्यूसेलस जो सेल थिला से जोडा एम्ब्रियो साइड रो चारि पटे थिला से माने गले पेरिस्पर्म
जाइगोट बिकम्स एम्ब्रियो, जाइगोट धीरे धीरे आपणकर कौन डेवलप हो जाए एम्ब्रियो रे, एम्ब्रियो रे डेवलप हो जाए। तो थैंक यू एवरीवन, आपण मान दिन शुभमय हो। क्लास टा बहुत ही लंबा टाणी नहीं, आपण मैंने आई होप पूरा बढ़िया से अंडरस्टैंड कर पार्थिवे। से जदि भल से बुझी पारछंती ताले आपण माने एटा को आपण बोर्ड रे लिखि पारिबे, आपण एग्जाम रे एटा बढ़िया से लिखि पारिबे, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। आउ एटा गोटे बड़ा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, किंतु एटा सीएचएससी बायोलॉजी रे 2025 रे एटा पचार देइथिला। तो नेक्स्ट ईयर आपण एटा एग्जाम दवा पई एटा एते भी इंपोर्टेंट नुह, तथापि आपण माने देखिकी जाइथिबे। आई होप आपण माने सबु आपनकर मूल्यवान समय दे एते समय देखिथिबारु धन्यवाद। आपनकर दिन शुभमय हेउ एवं थैंक यू एवरीवन। ठीक अछि, this is Rakana signing off. Thank you.